قريب هنا نحط الكاميرا هنا. هذه خلصتها. السيد رئيس المجلس. Je suis très honoré d'assister à la cérémonie d'inauguration du projet d'acquisition d'équipements médicaux et d'ophtalmologie au profit des patients de l'association El Amel de Wilayat Oumel Boigui. Largement reconnu pour son soutien médical aux populations de cette région. L'ambassade du Japon en Algérie a accordé, dans le cadre du programme dont aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine, un don de 65 900 € au profit de l'association Amel Amin d'Oumel Boigui, ce qui lui permettra de dispenser des soins ophtalmologiques aux personnes qui en auront besoin. Depuis la signature à Alger en novembre, le travail continu de l'association El Amel de la Wilaya de Oumel Boigui, les équipements de ce projet ont été bien installés et j'ai eu le plaisir de le voir de mes propres yeux. J'ai été informé que l'association a organisé des formations pour utiliser les nouveaux matériels installés. Et aujourd'hui, je suis ravi de voir les membres de cette association contribuer aux soins ophtalmologiques en utilisant les matériels fournis par ce centre. Le gouvernement japonais accorde une importance particulière à la couverture sanitaire universelle, fondement de la réalisation des objectifs de développement durable, ou ODD, qui garantit l'équité d'accès aux services de santé de qualité et d'une manière abordable. Et c'est dans cette optique que le projet réalisé avec l'association El Amel de Wilayat de Oumel Boigui contribue à sa mise en œuvre dans cette région. Ce projet est le fruit de la coopération entre nos gouvernements qui ont travaillé de concert avec les autorités locales pour soutenir les soins médicaux efficaces et satisfaisants dans les zones reculées. Je tiens à féliciter M. Salhi et les membres de son association pour leurs efforts et leurs engagements indéfectibles en faveur de cette initiative louable. Et j'espère un grand succès à ce projet, qu'il serve d'exemple pour d'autres à venir à Oumel Boigui avec la société civile algérienne. J'espère que ce projet servira de base à l'approfondissement de l'amitié et de la coopération bilatérale. Et permettez-moi d'ajouter d'une manière un peu improvisée. Donc, alors, je viens de visiter le centre de l'association et j'ai pu voir des équipements bien installés. Et aussi, c'était un grand plaisir de savoir qu'il y a beaucoup de collaborateurs et aussi les bienfaiteurs, des contributeurs pour les actions des associations. Et chaque fois que j'ai l'occasion de avoir les actions en coopération avec les associations de la société civile algérienne, je trouve chaque fois il y a toujours les bénévoles et les contributeurs, même anonymes, pour permettre les actions qui vont aider les personnes démunies. Et je trouve cet esprit de coopération ou bien solidarité forme une grande force de la société civile algérienne. Et c'est là vraiment la résilience de la société algérienne. Bien sûr, les autorités officielles, les autorités publiques font beaucoup de choses, mais quand même, ça c'est vraiment la force et la résilience de la société civile et au niveau communautaire qui forme vraiment la force de la société algérienne. Et je suis très heureux de trouver cette force et la résilience dans les actions de l'association Amel de M. Salhi et ses collaborateurs. Donc, alors, merci beaucoup. Alors,
de m'offrir cette occasion de visiter votre centre. Et c'était un grand plaisir d'être avec vous et avec vos collaborateurs. Merci beaucoup. De votre intérêt sur les relations entre l'Algérie et le Japon. Bon, alors, l'Algérie et le Japon, les deux pays, ils entretiennent de très bonnes relations depuis l'indépendance de l'Algérie, ou même bien avant l'indépendance de l'Algérie. Donc, alors, notre relation bilatérale remonte à 1958, donc 4 ans avant l'indépendance, et depuis lors, donc, alors, nous entretenons de très bonnes relations. Et nous sommes très fiers que nos entreprises japonaises ont participé à la construction de l'Algérie juste après l'indépendance. Et depuis lors, nous avons développé des relations politiques et aussi économiques. Et surtout dans le domaine du développement de l'hydrocarbures, donc nous avons eu très bonnes relations. Et donc actuellement, après la Covid, donc nous sommes en train de reconstruire les relations. Donc tout récemment, nous avons eu une conférence pour le développement de l'Afrique à Tokyo, et nous avons eu le plaisir de recevoir Monsieur le ministre de Startup à cette disons, conférence, et elle a fait participer comme un panéliste dans une séance sur le startup. Et donc, nous travaillons donc, de trouver des nouvelles possibilités pour avoir plus de relations entre les deux pays. Merci beaucoup. Merci. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم على المشروع تاعنا اللي في عين مليلة، جمعية الأمل لرعاية المرضى المعوزين. تكوننا في 2014، عندنا 10 سنوات. أنجزنا يعني حوايج بزاف، منها المساعدة للمرضى المعوزين هادو. كيما قلت قبيل، رانا نمشيو حتى للديار تاعهم ونديرو لي زيسكار، نتابعوا المريض معناتها. وكاين درنا دي كونفيرونس، جبنا طبة من الخارج يعني، وجبنا طبة من الشرق الجزائري ومن الجزائر كاملة باش نقدموا هذه التكنولوجيا معناتها، باش الناس تعود معناتها تتطور في الدومين تاع الصحة، في الدومين تاع الصحة هذا. والحمد لله رانا وصلنا، نجزنا بزاف حوايج. درنا ثاني دار العجزة تاع ملباغي من الحمام، ما تكلمتش عليه قبيل ولكن غنتكلم عليه دركا نسيتو. وكاين ثاني حاجة خلاف المشروع اللي رانا فيه دركا، هو كابيني دوفتالمولوجي دوبكومتري. هذا معناتها نقلبوا الناس الزوالية الولاد اللي يقراو ونعملهم نظارات يعني مجانيين. درنا ان بروغرام ثاني مع الاكاديمي تاع ام البواغي باش تبدا بالولاد الصغار اللي يقراو، لان هما النظر تاعهم. لقينا احنا نحاربوا في لي شيك سكولار، محاربة لي شيك سكولار. بزاف مخاخ مساكن بطلوا لان ما عندوش نظر. باباه يقول له كيفاش ما قريتش، والطالب يقول له ما يفهمش. كاين العمليه تبدا باذن الله من على سمانه نبداو نقلبوا معناتها. ومدايرين تفريقات بزاف مع لي كلينيك في الشرق كامل يساعدونا في العمليات، باش كان كي نديروا نقلبوا اطفال كي نلقاو تاع الناظور نعطيو الناظور نقلبوه، لكن تاع عمليه نوجهوه للكلينيك. والكلينيك هذوك حنا نسيبورتيو لا شارج هذيك، نعاونوهم ماديا. ولا كلينيك ثاني تمد المستوى. كاين كيما كلينيك بوكر هذه درت لنا وعد باللي ديري 3 ولا 4 عمليات مجانيه كل شهر. هذه حاجه كبيره بزاف. كيما الكاتاراكت دير حتى 7 8 10 ملايين من يجيب الزواليه. والدول المتقدمه هذه يعني ليكونومي تاعها شكون هازها؟ الجمعيات سي لو ان جي اورغانيزاسيون نون غوفرنمونتال ولا لي فونداسيون. حنا هما الجمعيات هذو كيما الدوله عندها قوانين. واش هو الدوله عندها قوانين تمشي عليها. ساعات ما يقدروش يمشي يحب يعاون ما يقدرش، لان ديال الوا وقوانين. ومن حنا حرين، الحاجه ما نقدروا نديروها حنا، بس نساهموا في الايكونومي تاع البلاد. وهذه حاجه مليحه بزاف. نطلب من الناس يكثروا من الجمعيات، لان الجمعيات حاجه كبيره بزاف تعاون وتساعد المريض. في كل دوله كاين القليل هذا ما عندوش. ما في امريكا كاين الشملاء، كاين اس دي في فرنسا، كاين كل. بصح مديرين جمعيات بزاف. حنا شويه لازم نطلب من الشعب، من الناس اللي متقاعدين هذو يتوجهوا يديروا جمعيات، وحنا باش نساعدوهم. لان عندنا اكسبيريونس، حنا 10 سنين حنا نمارسوا بلاد، شفنا حوايج بزاف.
يساعد الناس بزاف. والتوجيه هو كلش، كي توجيه انسان يكون صح. الدين تاعنا كي جا، الاسلام كي جا هي التوجيه. النبي صلى الله عليه وسلم كي جا يدير الناس، يساعد الناس، مثلا يوجه الناس، النصيحه، ينصح الناس. جاي باش ينصح الناس، حنا لازم ننصحوا الناس. النصيحه هي كلش، وهذا هو النجاح تاع البلاد وتاع الشعوب. هذو لازم نفهموا هذه. هذه هو. السلام عليكم. ميرسي.